Pilihannya adalah deskriptif ya. Kalau deskriptif berarti tadi menjadi seperti ini, the use of questioning strategies in teaching English gitu lah, atau in English classes. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu jadi apa? Menjadi pilihannya deskriptif, maka proposalnya harus disesuaikan ya. Nah, yang pertama yang ingin saya komentari itu adalah introduction ya. Introduction itu jangan seperti ini ya, panjang seperti ini kan. Memang harusnya di planning untuk introduction, dan asal seperti ini susah dimengerti ya. Sangat sulit dimengerti kalau begini model penulisannya. Kemudian di dalam introduction kita tidak boleh berteori macam seperti ini ya. Misalkan teacher questioning strategy, consider following function, bla bla bla, itu adalah teori ya. Ini nanti kalau mau dipakai teori ini ya diletakkan di literature review, bukan di ini ya. Bukan di introduction. Nah, kemudian ini kayaknya introduction-nya belum ada ke ujungnya gitu, tiba-tiba berhenti. Kan harusnya kalau kita ingin sederhananya kan, kalau namanya background ataupun introduction, kalau judulnya adalah tentang questioning ya, kita harusnya berbicara tentang misalkan gambaran umum tentang sekolah kita yang siswanya itu pasif gitu kan. Nah, salah satu untuk membuat kelas itu dinamik, gurunya harus pandai-pandai menyentuh siswanya, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan di sana bukanlah pertanyaan berarti ngecek sebuah pemahaman ya. Kita bertanya kan bisa untuk ngecek apakah siswa kita itu paham atau tidak paham. Tetapi dalam hal ini pertanyaan itu ditujukan atau diperuntukkan untuk membuat kelas itu lebih dinamis, adanya two ways communication between teacher and student, something like that ya. Jadi ada dua arah komunikasi seperti itu. Nah, oleh karena itu ya diperlukanlah strategi bertanya oleh guru gitu kan. Jadi pertanyaan, kamu boleh juga berteori sedikit sekali di situ tentang kenapa harus bertanya itu tadi, yang seperti sudah saya sampaikan. Nah, ujungnya baru dikatakan, oleh karena itu perlu penelitian, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat respon yang membuat siswa lebih dinamis dalam proses pembelajaran gitu. Nah, penelitian ini, gitu kan, barulah kita bicara tentang penelitian kita, adalah berusaha atau is trying to investigate the teachers questioning strategies. So, and how the student reaction to those strategies that the teachers has, atau the teacher use in their teaching practices. Jadi sederhana itu sebenarnya logikanya kan antara questioning dengan dinamika kelas ya. Kemudian research question-nya seperti yang saya katakan tadi, kalau dia dalam bentuk deskriptif, maka ada 3 research question kan. What are the questioning strategies used by the teachers in teaching English. Kemudian what are the student reaction toward those questioning strategies. Kemudian 3, what kind of questioning strategies receive better reaction or response from the students, seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan.
kita bertanya tentang questioning strategi yang digunakan guru, yang kedua adalah reaction dari siswa, yang ketiga adalah kita ingin mengetahui strategi seperti apa yang mendapat respon lebih baik. That's descriptive. Nah, research purpose-nya mengikuti itu saja, tinggal kalimatnya dirubah. Significance, ini saya skip dulu ya. Kemudian terminologi, nah terminologi tidak seperti ini bentuknya. Terminologi itu a very short explanation. Misalkan student participation. Student participation is misalkan apa? Student activities responding to the teacher question, misalnya gitu. Nah itu participation. Classroom interaction adalah misalkan apa? Komunikasi dua arah antara siswa dengan guru dengan siswa, siswa dan siswa, ya, kayak gitu. Misalkan, jadi it's very short, ya explanation only 2 or 3 sentences. In many cases, terminology only takes 1 sentence. Short but clear definition. Questioning strategies adalah bla bla bla. Jadi jangan penjelasan sebenarnya, kalau ini bukan terminologi namanya. Ini mah teori ya, karena Anda menjelaskannya terlalu panjang. Nah, kemudian literature review. Kalau ingin menentukan, yang sudah saya sampaikan dulu, ingin menentukan topik apa yang harus dibahas dalam literature review kita harus menentukan sebenarnya penelitian kita itu tentang apa. Nah, kalau tadi kita bahas tadi, berarti penelitian Anda itu tentang teaching strategies. Jadi kita bikin teaching strategies dulu. Di dalam teaching strategies itu ada yang namanya questioning, ya kan? Nah, itu udah ada berbagai macam questioning. Ada yang mungkin question and answer, kemudian probing question dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Jadi jenis pertanyaan itu sebenarnya ya. Jadi apa ya? Penelitian Anda itu bukan tentang question, ya, bukan tentang questioning, tapi lebih kepada teaching strategies, karena kita menanyakan, menggunakan pertanyaan itu adalah salah satu cara mengajar gitu kira-kira. So it's about teaching, ya, teaching using questioning, asking questions, ya. Okay, classroom interaction, don't know for sure about that ya. Apa hubungannya? Tapi yang jelas itu tadi ya. Jadi mengajar dulu bagaimana interaction boleh, bukan interaction tadi itu participation boleh, lebih kepada participation. Walaupun kita tidak mengukur participation, karena student reaction itu bagian daripada participation. Oke, jadi ada 2 topik, big topic in your literature review. The first one is the questioning strategies. Questioning strategies itu adalah bagian daripada teaching strategies gitu. Yang kedua adalah student interaction. Bolehlah classroom interaction di sini. Tetapi diarahkan kepada definisi bahwa merupakan student reaction terhadap questioning strategi tadi. Oke, kemudian riset metodologi itu adalah deskriptif, kualitatif. Ini apa maksudnya? Nggak ngerti saya. Jadi harusnya di sini Anda menjelaskan apa itu descriptive research. Descriptive research yang paling basic definisinya itu kan to describe the phenomena, ya, without intervention. Itu namanya deskriptif. Kalau tadi adanya hubungan antara X dengan Y, bagaimana X mempengaruhi Y, itu namanya bukan deskriptif. Tapi kalau deskriptif itu kita cuma datang ingin mengamati X, gitu saja. Kemudian kita laporkan what happens with X. Itulah yang namanya descriptive study. Dia mau kualitatif kah, kuantitatif kah, itu tergantung data yang kita
ambil. Kalau datanya itu adalah tidak berbentuk angka, hanya berbentuk deskripsi sebuah kegiatan misalkan, nah itu memang dia adalah kualitatif. Tapi kalau deskriptif itu datanya berbentuk angka, misalkan mana yang paling banyak menerima respon, nah itu kan angka. Kalau yang paling banyak berarti kan ada paling sedikit. Untuk menentukan banyak sedikit kita harus menghitung, kan gitu. Misalkan strategi questioning A itu ada 10 orang yang angkat tangan. Yang kemudian strategi B ada 5 orang. Itu kan menghitung. So that's the mechanism. Jadi mungkin di sini deskriptif kualitatif tidak sepenuhnya benar, tapi ada sisi yang deskriptif kualitatif, ada yang deskriptif kuantitatif. Tapi kalau saya cenderung ya cukup mengatakan deskriptif research gitu saja. Jadi yang Anda jelaskan itu apa itu deskriptif research. Nah, ini sebenarnya panjang ceritanya, tapi kan mata kuliah ini dianggap kalian sudah paham apa itu berbagai jenis riset itu. Oke, so this research employ deskriptif kualitatif. Ya. Harusnya juga kuantitatif karena datanya saya kira tadi itu ada juga karena mungkin sudah perubahan kan setelah kita diskusi. Nah itu bagian pertama. Jadi judulnya adalah research design. Katakanlah nomor 1 research design. Nomor 2 adalah partisipan. Jadi you have to talk about the setting and the participant who involved in your research. Nah, kamu harusnya dijelaskan sini, misalkan tidak hanya cukup mengatakan di kelas ini, di sekolah ini gitu kan. Tapi juga harus menyebutkan misalkan di kelas B grade 7 misalkan seperti itu. Atau grade 8, misalkan seperti itu. Berapa orang, you have to tell how many teachers involved, how many student involved in your study. Nah itu nomor 2, yaitu partisipan. Nomor 3, data collection. You have to talk about data collection. What kind of data you are going to gather, and how are you going to gather those data. Jadi semuanya harus diceritakan itu. Datanya data apa? Makanya disebut dengan teknik. Biasanya teknik observasi, teknik interview. Kalau interview untuk apa? Kan tadi disebutnya ada interview. Saya kira tidak perlu interview. Kita cukup mengobservasi saja. Observasinya bisa dengan recording dan juga bisa dengan observation checklist. Dan saran saya dua-duanya, ada video recording, ada juga observation checklist. Ya. Nah kalau interview menurut saya tidak terlalu penting setelah kita berubah ini ya. Nah setelah data teknik, kemudian data tools, ya, tools of data collection atau dengan biasa disebut dengan instrumen penelitian. Nah instrumennya apa? Nah, kalau cuma recording tadi ya tidak ada instrumennya, paling kita menggunakan alat, tools jadinya kan, alat untuk merekam. Kalau instrumen itu dalam bentuk misalkan kuesioner, dalam bentuk observation checklist itu instrumen namanya. Nah, menggunakan apa saja itu yang digunakan untuk penelitian ini. Nah, yang terakhir itu adalah data analisis. Nah, data analisis ini ya itu harus penjelasannya harus sesuai dengan data collection. Kalau kamu mendapatkan 2 jenis data, berarti akan ada 2 jenis cara menganalisis data. Kecuali kalau datanya kurang lebih sama, semuanya katakanlah datanya adalah data kualitatif, ya berarti yang kamu jelaskan bagaimana cara menganalisis data kualitatif. Ya. Nah, biasanya mahasiswa mulai dari coding, kemudian menentukan tema, kemudian di situ ada data display, data conclusion kayak gitu. Ya, itu data analisis. Nah, sekira itu ya. Nah, terakhir baru references. Ya. Referensi sekali lagi saya
tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda harus menggunakan APA ya, APA style. Oke, saya kira itu ya, Putri, for your feedback, yeah, and also some question from me, and I hope that you understand what to do next ya. Saya tidak mengizinkan lagi untuk mengubah judul ya. Judulnya ini sudah oke, tinggal kita tentukan saja, kita belokkan kemana gitu. Tadi saya sudah jelaskan dan ini sudah direkam. Nanti kamu bisa merevisi yang ini berdasarkan rekaman hari ini. Saya kira gitu. Okay, do you have any question before we close this session, Putri? No, sir, it's clear, sir. Thank you so much for your feedback, sir. Okay, so now The opportunity. So on my research, the title is The Use of Questioning Strategies to Improve Student Participation in Classroom Interaction. So in the classroom in the learning process, we often encounter inactive classes interaction in the classroom. It is needed between student and teacher, so the goals of the teaching are achieved and requires a very maximum process in deliver material. This can be done well if the method used is appropriately and effectively. One of this process is by using internal techniques, asking questions. This technique can be called a strategy. Your strategy in asking question is very important. Consider that students have various characters of understanding, and questioning strategies used by teacher in the learning process in the classroom, as well as the diversity of question in the teaching and learning interaction. Therefore, the questioning strategy is the teacher way of asking question. This requires students to increase participation in answering questions and show interest, develop thinking skill, and being active in learning, as well as guide thinking process and focus student attention. And how to ask is technical skill because they need to be known in the communication technique. Asking question plays an important role to be effective in questioning and answering. Therefore, the skill of asking sorry, Putri Delena. Yeah, I just want you to read only very short description of because you have done your presentation. So this is just kind of introduction of you yourself and your project. Okay. So the title of the project is Teacher Questioning Strategies. Yeah, and then during classroom interaction. And then the research design is the kind of research. Your research method is what? This descriptive qualitative. Descriptive qualitative research. Okay. Now, yes, you should not do presentation once again because you have done it. Now we come to the next session, question and answer session. I would like to invite the discussion for this part. The first discussion is Dapa Priska Febianti. Please have your time, Dapa. Okay, thank you so much, sir. So my question for Putri Delila, my question number 1 is how to apply the questioning strategy for the students. Okay, how to apply the questioning strategies? Yes, that's correct. So there will be 3 sessions. There is questioning play at the beginning, questioning second questioning play at the middle of teaching, and the third the questioning play at the end after teaching in the classroom.
So the first one, teaching questioning in the beginning, is addressing questioning before teaching and studying material is effective for students who are low or high ability and to know to be are they interested in the subject matter. And for teachers, it's apply question is in the classroom early to help students who have question about the previous reading, and like giving question at opening question in a conversation makes easy for student to answer and does not force them to reveal too much about themselves. And for the middle of the class, it is questioning that is very effective in pursuing achievement. It gains more than introduction carry out without questioning student. And student can perform better on listen item previous acts as a recitation question than the items that they have not been exposed. Is questioning students that is mostly used by teacher because it is essential to know if the student understand or not about the matter about the material that have been explained. Is that Dafa? Okay, thank you so much for your answer, Putri Delila. So I will continue to the next question is, why do you use descriptive qualitative method on your research? Why I use descriptive qualitative method on my research? Because it will be data will forms in words form. So in the classroom interaction between a teacher and student in classroom, the source of data will process of teaching and learning in the English classroom. So it mostly form of word. That's why I use descriptive qualitative, Dafa. Okay, thank you so much for your answer. So for the suggestions, after watch the video, I think that Putri, you can give us, you can tell us about how you will collect the data of the research, because I couldn't see any about it in your PPT. So thank you very much. I think that's all from me. Thank you. Thank you, Dafa. Okay, thank you, Dafa, for your question and suggestion. Now we move on to the second discussion. Anissa Enda, please have your time. All right, thank you very much for the opportunity. For Putri, I have several questions for you. First is, what is the difference between questioning strategies in your proposal and just giving the student questions in general in the classroom? Are you going to ask the students all the time? Thank you very much. You said asking the student all the time? Yes, because it is related to questions, right? This is actually mostly it will focus on the teacher and how the student will respond if the teacher asking the right question, and it will affect how focus on that. All right. So what are the questions that possibly given by the teacher in the classroom? What is it about? Is it about the material that the teacher present in the classroom, or anything else, or about their understanding? So maybe several questions that can be asking is, so I will cite
from Cotton in 2003. So first question is asking question help teacher to follow up and elaborate on what a student has said, and student can openly express their ideas through answering teacher question. Second, asking question and change student interest and keep them actively involved. Third, the act of questioning lets students benefit from various explanation of the material by their peers. Fourth, questioning is a good tool for evaluating student learning and reviewing the lesson as necessary. And the last is asking question enable teacher to control class discipline and student behavior. All right, thank you. The next question is, which one of the four skills from writing, speaking, reading, and also one more that the students will be improved with this strategy, Putri Delila? So for the first skill, I think it will be speaking for student. All right, thank you very much. So I think my suggestion for your proposal is that maybe you can add the process on how you describe the questioning strategies in your proposal. And also I see that your literature review has not been finished yet, so you have to complete it in your proposal. And second of all, I think you have to also mention the tools that you're going to use in your proposal so that you can also explain to us how you analyze it in your proposal. I think that's all for me. Thank you very much for your answer. Okay, thank you, Anissa. Okay, thank you. Putri, I got problem with your file because it looked like this. I show this. Where is it? It looks like this. Can you send the PDF file? So it's hard for me to read. Okay, sir, I will convert it to PDF file. Are you done? Gimana Putri?
Sudah, sir. Okay. All right, now let's. All right, so the use of questioning strategy to improve. From the titles, I got the impression that your research is not descriptive, because you want to observe the changing in student participation, because the word improve means you want to know how something improves something else. So the use of questioning strategies improve participation. Now, if you want to know whether something influence something else, so we cannot say that it is descriptive. This must be perhaps maybe the choice is experimental study or classroom action research. So this, I mean, only these two options are possible if you want to keep these titles like this. Yeah. Now, before we discuss that, I want to confirm. So I want you to confirm once again. What do you originally, the original idea? What do you want to do? I mean, what do you want to find out in your project plan? I mean, in your research project, Putri. What do you really want to find out? What do you want to observe? So by the end of my research, I want to find out and observe what is the best question to be asked to the students, to be like So you what is want the to best find question. out, yeah, you want to find out the best questions used by Yes, the sir. teacher. How are you going to determine whether this is the best question or that one is not the best? What mechanism that you want, I mean, that you are going to use? So then you can decide this is the best, this is not the best, perhaps this is good, this is just normal things like that. So on my research field, I will observe teacher in the classroom and like observing the learning from the first and till the end, and I will focus on the question that the student given and see how the students like reaction to the and response to the question given by the teacher. So what response do you think that make the question the best? If students respond like excitedly and like No matter whether their response or their answer is correct or incorrect. ya itu juga sih. Okay. So how are you going to, I mean, what kind of data are you going to gather for this research? So I will collect the data by like video recording and interview, something like that. And then you count. Is that how many student Pardon, sir? response? Because I still don't understand how you decide whether this
this question from student, I mean from teacher, is considered the best question. And you said you want to observe how the student reacts to those questions. And then what kind of data are you going to gather? And you said observation, recording. So what do you want to do with this recording of the process? How are you going to, I mean, recording of the meeting, yes, it is kind of data, but how are you going to analyze? How are you going to make this recording into real data? What is the data? Is this kind of the frequency of responses, the number of student response to the questions, or what? Gimana? Kalau penelitian itu harus jelas ya alurnya begitu. Kamu ingin menemukan pertanyaan apa yang terbaik yang digunakan guru di dalam meningkatkan partisipasi kelas. Ya. Berarti kamu ingin menunggu nih pertanyaan seperti apa yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh guru. Nah, okay, it sound possible ya. Kita ingin mencari pertanyaan apa yang digunakan guru. Sekarang datanya apa? Bagaimana menentukan pertanyaan itu the best misalkan? You bilang sesuai dengan respon siswa. Nah, responnya seperti apa? Antusias itu masih tidak jelas. Kalau antusias itu kan harus didefinisikan lagi seperti apa antusias itu. Datanya masih belum jelas. Jadi untuk menentukan apakah pertanyaan itu bagus atau kurang bagus atau biasa saja, itu ada parameternya yang you tentukan harusnya, karena kita ingin menemukan pertanyaan apa yang terbaik. Kecuali kalau kamu cuma ingin menemukan pertanyaan apa saja yang digunakan guru, yang membuat partisipasi di kelas itu meningkat gitu. Nah, jadi antara judul dengan question, targetnya seperti apa, datanya apa, bagaimana mengumpulkan data. Nah itu dalam riset itu harus sudah jelas. Ya. Kalau itunya kurang jelas, nah ini harus diperbaiki itunya dulu sebelum kita memperbaiki tulisan yang lain, bagian yang lain. If you don't understand, or if you understand with this linearity from the title to the data, and of course how you analyze the data, nah it will be okay. Your title is okay. But if you fail to understand yourself, for example, about how your research will be about, nah itu we have to try to switch or to try to jumble again, for example ya. Kita coba putar-putar lagi bagaimana judul ini menjadi sesuatu yang possible ya. Nah, dari riset kamu, maksud proposal ini, saya tidak menemukan itu, sangat sulit memahami penelitian ini ya, kronologinya seperti apa is very difficult. So that's why I think the urgent thing that we have to discuss today is that we have to make this title researchable. Apakah ini benar-benar researchable or not? Nah, saya tadi mulai dengan kata improve. Kalau improve itu berarti kita ingin mengukur. Kan partisipan itu diukur. Participation maksud saya. Participation itu diukur sehingga kita tahu apakah participation itu meningkat atau tidak meningkat.
kalau tidak diukur kan kita tidak tahu apakah itu meningkat atau tidak meningkat. Nah, permasalahannya bagaimana cara mengukurnya? So, how are you going to measure the participation? Nah, gimana ya? Dia ada dua permasalahan menurut saya ini. Pertama itu ada tadi questioning strategies, kemudian kata improve itu. Nah, kalau itu yang ketiga adalah kalau descriptive study itu artinya kita ingin mengamati kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah gurunya sudah menggunakan questioning strategy dari setiap meeting apa saja, apakah misalkan kita datang ke kelas, apakah sudah pasti dia menggunakan strategi bertanya yang macam-macam, atau hanya pertanyaannya begitu-begitu saja. Nah, itu kan agak susah jadinya. Jadi kita akhirnya ngambil datanya tuh lama, karena kita nyari setiap kali guru mengajar kita hadir karena ingin mengetahui bagaimana strategi dia bertanya. Nah, questioning strategi ini kan bukan teknik mengajar ya. Apakah ini teknik mengajar? Bukan, Sir. Lebih ke kayak teknik in speaking gitu. Teknik in questioning. Ya, berarti misalkan guru mengajar. Jadi kamu ingin mencari, mengamati bagaimana guru tersebut bertanya gitu kan? Iya, Sir, kayak gitu. No matter what kind of method they use. Apakah Lebih pokoknya dia menggunakan teknik mengajar apa sajalah pokoknya. Yang penting yang mau saya lihat itu bagaimana dia bertanya gitu kan. iya. Nah itu yang maksud saya yang susah nanti. Susahnya itu kita cari datanya itu bakal berkali-kali. Belum lagi misalkan apakah satu guru saja, 2 guru, mata pelajarannya apa, bahasa Inggris atau apa. We don't know. Oke. Nah, secara judul ini sebenarnya oke ya. Maksud saya something interesting. But in terms of the research project, we need to really make things right ya. Menjadi sesuatu yang researchable. Saya tidak tahu bagaimana cara menyarankannya. Nah, kalau benar-benar mau questioning, mau descriptive study, jadi saya sarankan mungkin proses bertanya guru di dalam pengajaran bahasa Inggris misalkan. Nah, jadi kita we want to observe how teacher use questions gitu aja. Nah, jadi Kayak analisis. ya menganalisa pertanyaannya. Jadi kita kalau mau spesifik lagi ya ketika mengajar speaking kah, reading kah atau apa gitu. Nah, jadi yang studentnya tuh dihilangin aja gitu ya, Sir? Ya improvingnya itu yang enggak usah disebut. Jadi in English classroom lah gitu misalkan. Jadi participation-nya ini enggak usah ya pokoknya kita kan fokusnya cuma mau menemukan questioning strategies itu saja. We want to find out, we want to investigate the questioning strategies used by English teachers, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu lebih sederhana, lebih pas tadi. Jadi kita datang, jadi
Pokoknya setiap mata pelajaran bahasa Inggris gitu, Pak. So, meeting mata pelajaran bahasa Inggris itu kita mau lihat gurunya bertanyanya kayak apa gitu, itu aja. So that's descriptive. No matter whether the questioning strategies improve or not improve participation. We just want to know what kind of strategies the teacher use. Nah, kalaupun nanti di dalam research questionnya kan ada dua, on top of my head. Yang pertama itu kan, what are the strategies, what are the questioning strategies used by teacher in teaching English di MTS 2 Pontianak. Kemudian, what are the student reaction to those questioning strategies. Nah, kalau mau ditambah lagi ya mungkin menjadi datanya tetap dua, yaitu data pertama adalah kamu mencari pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa digunakan, strategi bertanya seperti apa yang digunakan guru. Itu data pertama. Data kedua adalah reaksi siswa. Siswa bereaksinya seperti apa gitu kan? Nah, itu bisa menarik juga. Nah, mungkin pertanyaan ketiga yang saya kira bagus yaitu strategi teknik apa yang mendapat respon lebih banyak dari siswa. Nah, pertanyaan nomor 3 merupakan analisis daripada perbandingan antara pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Jadi artinya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita tidak memerlukan data baru, hanya kesimpulan dari atau analisis dari dari jawaban, terutama jawaban nomor 2, pertanyaan nomor 2. So you can have 3 questions in your research. Nah, itu kalau menurut itu saya kira sangat clear ya. Jadi untuk deskriptif sudah oke. Deskriptif kan kita cuma datang, lihat kayak apa yang terjadi, how it happens. Kemudian datanya jelas ya, datanya artinya kan strategi guru dalam bertanya. Kemudian bagaimana respon siswa. Responnya itu kan bisa misalkan menjawab pertanyaan ya, dengan pertanyaan model seperti ini. Misalkan ada 5 students yang angkat tangan, misalkan gitu, itu respon reaction. Kemudian bagaimana mereka menjawab. Ada pertanyaan seperti itu, tidak ada satupun yang angkat tangan, sampai gurunya menunjuk satu-satu, misalkan seperti itu. So that's kind of the data that you can have from the recording. Tinggal kita menentukannya ya, berapa kali meeting yang akan kamu rekam sehingga mendapatkan data yang sufficient. Nah itu saya kira kalau begitu it's much clear ya, and easier to do your research. Nah, tetapi juga lumayan dalam arti interesting. Penelitiannya itu cukup menarik ya. Kita juga ingin mengetahui seperti apa guru melakukan pertanyaan. Nah itu ya kira-kira bagaimana? What do you think, Putri? Ya, Sir, kayaknya emang lebih ke analisis sih, Sir, daripada nge-improve gitu kan. Lebih sulit kayaknya. Iya, yang jelas tidak bisa sebagai deskriptif ya. Sebenarnya bisa juga dengan judul itu, tetapi bukan deskriptif yang jelas. Ya minimal itu classroom action research. Jadi questioning strategy improving student participation. Nah, seperti itu. Nah sekarang yang mana yang ingin kamu tentukan?
apakah tetap descriptive study atau mau berubah menjadi menjadi customizing research misalkan. Nah, ini waktu kita sangat sedikit ya, less than 1 minute. Kita harus nyambung ke sesi ke link berikutnya, sorry. Ya. Yeah, thank you, sir. Ya, langsung nyambung ya. Soalnya